सभी लोग, आज हम जाने वाले हैं बहुत अच्छी जगह पे। आपको पता है वो क्या है? नहीं ना। आज हम जा रहे हैं मार्गल्ला हिल्स। और मार्गल्ला हिल्स पे एक इतना अच्छा फैमिली स्पॉट है, उसका नाम है जी डाइनो वैली। उधर बहुत से जानवरों ने कब्जा किया हुआ है, बहुत खौफनाक है। जब आप पहली मरतबा जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो चले आपको मैं अपडेट करती हूँ और आप ज़रा थोड़ी पिक्स एंजॉय करें। और ये देखें रोड कितना प्यारा है। और ये मुन्नार से 10 मिनट्स की ड्राइव है, इतनी ज़्यादा भी ड्राइव नहीं है। खूबसूरती दिलों को अपनी तरफ खींचती है। इतनी ग्रीनरी है उधर के बस देखते रहो ग्रीनरी को, दिल ही यही चाहता है। अब आप एंजॉय करें ये ब्यूटीफुल पिक्स मार्गल्ला हिल्स की, और मैं आपको पिक्स के बाद दोबारा और अपडेट करती हूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं डाइनो वैली। और यहाँ देखें मैं एक डायनासोर से हैंडशेक कर रही हूँ। मुझे डर तो बहुत लगा था, लेकिन बाबा ने कहा यू आर अ ब्रेव गर्ल, और मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उससे हैंडशेक लिया। और मैंने पिक भी बनवाई कि आपको मैं दिखा पाऊँ। ये देखें कितना फ्रेंडली डायनासोर है, मेरे साथ इतने मजे से खड़ा हो गया। और यहाँ हम गए थे, एक ट्रेन टाइप सी थी, हम उसमें बैठ के गए थे। और वहाँ एक डायनासोर था जिसने एक कार को पकड़ा हुआ था और उसका डोर खुला हुआ था, और वहाँ से एक पर्सन नीचे लटक रहा था। ये देख के तो मुझे थोड़ा लगा कि रियल है, लेकिन ये फेक था। ये बहुत अच्छा फैमिली स्पॉट है। जब बच्चे एग्जाम से फारिग हो जाए तो बच्चे बोर होते हैं घर में बैठ बैठ के, तो आप जब भी फ्री हो सैटरडे संडे को तो इधर ज़रूर लेके आइए। ये बहुत अच्छा फैमिली स्पॉट है और मैंने भी इधर बहुत इंजॉय किया। तो फाइनली कार्ट ने हमें यहाँ उतारा और हमने जाके टिकट्स लिए और बहुत खतरनाक जोन में आ चुके थे हम। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और वहाँ आप सामने देख सकते हैं एग था, एग शेल टूटा हुआ था। और यहाँ मैं पोजेस मारते हुए, और 3 डायनासोर थे, किसी ने पियानो पकड़ा हुआ था, किसी ने गिटार, और एक सिंगिंग कर रहा था। तो वो बहुत अच्छा था। यहाँ से कहीं कहीं से मैंने वॉइसेस हटा दी क्योंकि स्ट्राइक आने का थोड़ा खतरा जरूर होता है। मेरा डर खत्म हुआ, मैंने इसे इतने मजे से प्यार किया। और देखिए मैं कितने फ्रेंडली से साथ जाके खड़ी हो गई। तो जी यहाँ से फूड स्टॉल बहुत ढेर सारे, और सामने जो आपको एक ट्री सा बना हुआ नजर आ रहा है वहाँ था टिकट घर। हमने वहाँ से टिकट लिए और हम चले गए, जाने वाले थे खतरनाक जोन में। तो उधर इतना रश था और देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे जो स्टेज जा रही थी वो था जी कार्निवल रेस्टोरेंट। तो यहाँ हम रुके, हमने लिए टिकट्स और ये आ गए हम खतरनाक जोन में एंटर हो गए। चलते गए और ये सामने आ गए डायनासोर जिन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था और जिन्होंने कब्जा भी किया हुआ था मार्गल्ला के हिल्स पे। अब आप आवाज़ें सुनेंगे इनकी धाड़ते हुए। यहाँ बच्चे क्या बड़े भी डर रहे थे और कुछ लोग तो भाग भी रहे थे। दुनिया से सदियों पहले गायब हो जाने वाले डायनासोर मार्गल्ला की पहाड़ियों पर आ बसे हैं। धाड़ते हुए और चंघाड़ते हुए पहाड़ों पर खौफ का राज है। डाइनो वैली में आप न सिर्फ उन्हें हरकत करते हुए देख सकते हैं, बल्कि उनकी आंखें भी ब्लिंक होते हुए देख सकते हैं। तो जी इसके बाद स्टार्ट हुआ मरहला वॉल क्लाइंबिंग का। इसके साथ बड़ा अच्छा सिस्टम मौजूद था डाइनो वैली में, ताकि बच्चों को कोई चोट वगैरह ना लगे। उन्होंने बच्चों को बाकायदा पहले बेल्ट पहनाई। बॉयज़ के लिए
جو تھے وہ میل سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، اور بچیوں کے لیے اسپیشلی انہوں نے ایک فیمیل رکھی ہوئی تھی جو کہ بچیوں کو باقاعدہ بیلٹ وغیرہ پہنا رہی تھی۔ اس کے بعد جی روپ بھی تھی اور نیچے باقاعدہ میٹرس بچھایا تھا کہ اگر ان کیس کوئی بھی ایمرجنسی ہو، بچہ یا نیچے گرے تو اسے کوئی چوٹ نہ لگے۔ تو فائنلی جی منال صاحبہ جا رہی ہیں اپنے ٹارگٹ کی طرف، اور منال نے ٹچ کر دیا ہے اپنے ٹارگٹ کو، اور پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے منال صاحبہ آ رہی ہیں نیچے۔ یہ دیکھیں یہ خوشی کا عالم، لیکن اس سے پہلے جانوروں کو دیکھتے ہوئے منال بہت خوفزدہ تھی۔ کلائمبنگ کے بعد جی منال آ گئی فائنلی نیچے، اور پھر اس کے بعد منال ایک ایگ شیل کے پاس جا کے کھڑی ہوئی، اور اوپر سے جب ڈائنوسار آیا تو آپ دیکھیں منال کس قدر خوفزدہ ہوئی، اور منال نے لگا دی دوڑ۔ یہ آپ فیس ایکسپریشن چیک کریں، اور یہ منال نے دوڑ لگانا سٹارٹ کی، لیکن جس سائڈ پہ وہ جا رہی تھی اس سائڈ سے بھی جانوروں کی آوازیں، بہت پراسرار ماحول، اور اسپیشلی رات کی تاریکی، اور آپ جس سائڈ پہ بھی جائیں وہاں پر ایک خوفناک آواز۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے تو کیا بڑے بھی ڈر رہے تھے۔ اگر سچ بتاؤں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی ان چیزوں سے بہت ڈرتی ہوں۔ اچھا، تو جی اب آپ یہ دیکھیں گے اوپر سے سارا اس کا ڈائنو ویلی کا ویو۔ منال آپ یہ بتائیں ڈائنو ویلی میں کون کون سی اقسام ڈائنوسارز کی موجود ہیں؟ ایلوسورس، بریکیوسورس، اسٹیگوسورس، اسپائنوسورس، کنگ کونگ، برونٹوسورس اینڈ ڈریکو۔ اوکے جی، تو جناب گرینری اور پہاڑوں کی خوبصورتی تو ہے ہی، لیکن وہ سب جانور جو کہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں انہیں چنگھاڑتے ہوئے دیکھ کر لگتا ہے کہ سب کچھ ریئل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکیلٹنز جو کہ بچے اس کے ساتھ ایک برش بھی رکھا ہے، بچے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور پھر بہت خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ واو ہم نے خود ڈگنگ کر کے اسے ایکسپلور کر لیا ہے۔ یہ سارے اوپر سے بالکل جب آپ لاسٹ پر چلے جاتے ہیں تو اوپر سے اس کے ویوز ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریسٹورنٹ جو کہ منال کا ہی ریسٹورنٹ ہے، اور اس کے چارجز بھی سیم منال والے ہی ہیں۔ بچوں کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے، گرینری اور اتنا زبردست ماحول بچوں کے لیے۔ رائڈز بھی یہاں پر موجود ہیں، خوفناک جانوروں کے ساتھ بھرا ہوا جنگل جو کہ دن میں تو پراسرار لگتا ہی ہے، لیکن رات کی تاریکی میں کسی ہارر مووی کا سین ہی لگتا ہے۔ کنگ کانگ نے بھی اپنی آوازوں سے پوری ویلی میں دہشت پھیلا رکھی ہے۔ پارک سے بچے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں اور انہیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، تو آپ بچوں کو ضرور لے کر جائیں اور پورا دن آپ یہاں پہ اسپینڈ کریں، اور بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ دیکھیں کس قدر ریڈ آئی ڈائنوسور کی، اور ادھر ایناکونڈا۔ یہ ایناکونڈا کئی فٹ لمبا ہے اور یہ درخت کے ساتھ لپٹا ہے۔ جب ہم آگے جاتے رہتے ہیں یہ اپنی ٹنگ باہر نکالتا ہے اور اپنی خوفناک آوازیں نکالتا ہے۔ یہ دیکھ لیں کیسے اپنی وہ ٹنگ باہر نکال رہا ہے، اور ایک بار تو مجھے لگا کہ یہ بالکل ریئل ہے، لیکن یہ نہیں تھا۔ اور یہ ہے جی ٹی ریکس وغیرہ، ان کے مجھے اتنے نیمز تو نہیں پتہ، لیکن یہ ہے ٹی ریکس۔ اور یہ دیکھیں اسکیلیٹن ہیں، ڈائناسورس کے ہر جگہ تھوڑی دیر بعد اسکیلیٹنس آتے ہیں، اور یہ بالکل ریئل ہے۔ یہ بھی ڈائناسورس ہیں، اور یہ دیکھ لیں آپ، یہ جی لاسٹ ڈائناسور تھا اور میں اس کے اندر چلی گئی۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی ماما بابا کے کہنے میں اس کے منہ کے اندر چلی گئی۔ لیکن آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں بہت 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 زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ مجھے تھا یہ نہ ہو کہ مجھے کھا
दिखा दिया। और यहाँ भी एक एनाकोंडा था, हर जगह एनाकोंडा ही थे। और ये देखें मैं इसके मुंह के अंदर आ गई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। ये देख लें आप मेरी शक्ल, ये देखें मैं और आगे आते हुए कि पक्का बाबा ये मुझे नहीं खाएगा। बाबा क्या नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आओ आओ आओ। तो मैं फिर बाबा के कहने पे आ गई अंदर। मुझे तो जल्दी थी कि बस मैं निकलूँ यहाँ से बाहर, ये ना कि असल में मुझे खाई जाए। लेकिन बाबा लाइक अभी रुको अभी रुको अभी रुको, मैं कब जल्दी बाबा जल्दी करें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्टडी से फ्री हो चुके हैं तो अपने मामा पापा से कहें हमें इस डायनो वैली थीम स्पॉट पे जाना है कि आप मेरी तरह ब्रेव हो जाएं और खौफ के साथ एंजॉय कर सकें। तो जी ये है एलिफेंट की एक मशहूर किस्म लेक्सोडोंटा, जिसने पहले पूरी दुनिया में बहुत राज किया था। तो जी ये आ गई मैं किंग कॉन्ग के पास, और यहाँ मैं उसके साथ पंगे करते हुए, यहाँ भी बहुत डर लग रहा था लेकिन यहाँ भी हिम्मत की, और यहाँ मैंने उसके साथ बॉक्सिंग की। बाकी जो मिडल में था वो तो बहुत बहुत लंबा था, मैं तो चले छोटे वाले के साथ ही कर लेती हूँ। यहाँ एक पॉन्ड टाइप सा बना हुआ था, यहाँ इतनी समझ लीजिए क्योंकि ऊपर जाना अलाउ नहीं था। यहाँ एक कुछ और डायनासोर्स हैं, इनकी स्किन थोड़ी स्केली सी थी जैसे रेप्टाइल्स की होती है, लेकिन ये भी बहुत मूव कर रहे थे। तो ये देखें कितने मज़े से लोग मूव कर रहे हैं, कितने मज़े से। इनकी स्किन मॉइस्ट और लूज थी। तो और जो किंग कॉन्ग की थी वो ज़रा थी हार्ड सी, कोर्स स्किन थी। और ये देखें कैसे वो सही एंग्री हुआ हुआ अपने चेस्ट को ठा 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 मार रहे। और यहाँ मैं नीचे डायनासोर्स को देखते हैं क्योंकि थोड़ा मैं उधर मिस कर गई थी, तो यहाँ मैं ऐसी डायनासोर्स को देख लेती हूँ। और ये देखें बच्चे जब वैली का विज़िट करते हैं तो शुरू में तो खौफज़दा होते हैं, लेकिन फिर इन आवाज़ों से फेमिलियर हो जाते हैं और इन्हीं आवाज़ों के साथ आवाज़ें मिलाकर खूब इंजॉय भी करते हैं। तो जी इसके साथ ही हम चले गए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत खौफ के बाद अब भूख महसूस हो रही थी। इस साइड्स पे आप देख रहे हैं बच्चों की राइड्स, और ये डायनासोर जो कि केव वाला आपने देखा था, ये देखें अब इसको फाइनली आपको दिखाया जा रहा है। और रेहान भी डायनासोर की कॉपी करते हुए, और रेहान ने बहुत बच्चों को डराया क्योंकि रेहान थोड़े इस मामले में हैं कि बच्चों के साथ खूब चिल माशाल्लाह से करते हैं। बहुत बच्चों को डराया। बच्चों के साथ रेहान भी बिल्कुल बच्चों वाला ही बिहेव करते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, और बच्चे भी इनकी कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी मिनाल बिल्कुल थक चुकी थी जैसा कि आपने देखा स्टेयर्स पे से आते हुए। इसके बाद फिर हमने खाना खाया, और ये आप एक लुक देखें पूरे होटल की। और ये जो है एरिया ये बाकायदा रिज़र्व किया जाता है बर्थडे पार्टीज़ के लिए। और इसके बाद मिनाल कहीं जाएं और फिर टॉय ना लें, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मिनाल को ज़्यादा पसंद हैं गाड़ियाँ, बाकी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट नहीं, जैसे कि बाकी बच्चियों का होता है कि वो डॉल्स देखती हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें। मिनाल को शुरू से गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, और बस कहीं पर भी जाएं तो ये फिर अपनी पसंद की गाड़ी लेती हैं। और लेकिन इधर प्राइसेस भी कम थी, कोई इतनी ज़्यादा प्राइसेस नहीं थी, तो मिनाल ने एक गाड़ी ली। और क्योंकि अभी इनका रिज़ल्ट आने वाला है तो फिर उसके बाद भी गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, तो इसलिए जस्ट एक ही गाड़ी ये वाली मिनाल ने परचेज़ की थी। नहीं अच्छा ये भी टॉय लेने के बाद जी हम फाइनली बाहर की साइड पे आ गए थे।
کھانا کھا لیا تھا تو میں نے ریحان سے کہا کہ اب ہم کارٹ میں واپس نہیں جائیں گے، تھوڑا واک کرتے ہوئے جائیں گے، کھانا بھی آلریڈی لیٹ تھا۔ اس کے بعد پھر منال کو ایک اور چیز کا ہوا کہ مجھے فرائز لے دیں۔ میں ویسے ایسے باہر سے فرائز وغیرہ منال کو الاؤ تو نہیں کرتی، لیکن اب اس کی ضد تھی، لیکن اچھے بن رہے تھے فرائز۔ میں نے پھر خود بھی ٹرائی کیے، بہت زیادہ آئلی بھی نہیں تھے اور اس کی بھی ریزنیبل پرائس تھی، 250 میں یہ پورا پیک تھا۔ اور اس کے بعد جی یہ تھے ہارس کے بیبی فول، تو میں نے ان کے ساتھ ذرا ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنے فرینڈلی نہیں تھے اور یہاں میں بیٹھ گئی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ میں نے کہا پلیز چلیں گھر چلتے ہیں، وہ نہیں چلیں تھوڑی سی ہم واک کر لیں۔ میں کہا چلیں کسی اور دن واک ہو جائے گی، اور اس چکر میں لوگ مجھے بھی پیدل لے کے گئے۔ تو یہاں تھے جی تھوڑا چھوٹے چلڈرنس کے لیے پلے ایریا تھا، مینس یہ لائک 4 to 5 ایئرس کے لیے تھا، لائک میرے جیسے بڑے بچوں کا نہیں تھا۔ تو یہ کلپ آرٹ فیرس ویل تھا اور یہاں میں اسٹیج سے آہستہ آہستہ اسٹائل مارتے ہوئے نیچے آئی۔ یہاں جی ہمارا واپسی کا سفر ہو چکا ہے شروع، یہاں ہم جا رہے ہیں اب اسلام آباد واپس۔ So okay guys, Allah Hafiz, I'll meet you in my next video. Bye. Allah